You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani. Formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membuat anda dan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga anda. Ya, sebetul Zat hanya RM65 sahaja. Ya, untuk mendapatkan diskaun sebanyak RM5 dengan setiap pembelian, gunakan kod kami iaitu Kinabalu semasa check out. Layari laman web mereka di www.mylaster.com.my untuk membeli sekarang. Dan jangan lupa ikuti mereka di FB atau IG @zat.sehat, dan juga boleh order melalui WhatsApp di 017 512 3401. Banyak air liur. Saya ulangi 017 512 3401. Pakis Kihoi. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, Kinabalu Podcast, Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legend. Yes, season 12 season yang terakhir untuk season 12 ini, dan juga part yang terakhir juga, dan kita akan bertemu di season yang 13 di minggu hadapan. What a milestone, guys. Yeah, Kira man. season 12 ni, wow, kira sudah agak otai lah kalau dah bertahan. Kira puji diri sendiri lah. Pat ourselves at the back. Yeah, man. Yeah. Lots of things. Right? Let's pat each other lah. Like patting some cat lah, or kitten. That's different kind of pet lah. Kitten lah, not the other word lah. But it always motivate us lah to keep on doing because of this heartwarming and support from our listeners. Yeah, Kan? from everybody actually. Yeah. Well, anyway, bercakap pasal listeners, pasal lifestyle, pasal financial, pasal stress management, pasal health issues, mental issues. We talk like macam cerita pasal cerita pasal off cast lah, kita ada cerita pasal mental health issues ni kan. Yeah, man. And dia berlaku tanpa kita sedar sebenarnya. Yeah. Ada yang sedar, ada yang tak sedar lah. Which is can lead to something really, really nasty and not good sebenarnya. Dan kita selalu mau advocate juga kepada others. We are not advocate, tapi kita mau sampaikan kepada semua betapa sangat penting this mental health issues yang kamu kena control dan jaga. To stay sane. Betul lah tu? Stay insane. Stay insane. Stay sane sanity lah. Yeah, to stay sane. Sane. That's true. So bukan satanity. That's different kind of sane. That's Scientology. No. That's Freemasonology. That is Illuminatiology. Yeah. Sial. Triangle. What? Well, anyway, yeah. Eye of Horus. Eye of Horus again ya. Kira Eye of Horus tu adalah mata satu lah, kan. Tapi Malik pakai tu dia punya
Oh ya. I remember. Apa maksud dia? Bukan maksud dia orang itu, tapi dia maksud macam All seeing eye lah. Ya, walaupun dia diam-diam di sana tidak ada kuah-kuah, tapi dia ada keluar lagi baru lagu yang sangat scary, but sangat awesome dia punya lirik. Saya pun tak tahu kenapa dia keluar lirik dia sangat-sangat yang padu. Ya. Malik sudah keluarkan satu lagu bersama dengan the late Mona Fendi. Oh my Dia god. remix, so kembang bulu saya. Gila lah. I mean, Oh my god. not to touch base on whatever she did, tapi dia memang penyanyi dulu. Arti yang punya singer. Yeah. Dan wow. Wow. I'm feeling the chills. Correct man. Yeah man. So Ken, kau ada, kita of course ada cerita yang kau ada buat macam A Tesla. Tesla. X lagi. So a test ataupun ujian tahap pemikiran anda ataupun kecerdasan pemikiran sanity kita, Yeah. iaitu cuba kau share sikit Ken. It's ini kira macam government level punya benda lah. Okay. Every government servant ada. Kau government servant kan? Okay, teruskan. Okay, dapat jawab. Sialah. Okay. Ini actually bukan itu siapa tu. Ada juga company yang betul-betul taking care, yang betul-betul jaga dia punya pekerja dari segi kebajikan. Dia akan buat that True, man. in random ataupun in 3 months begitu, monthly. Okay. Yeah man. Dia kira orang yang baik lah. Yeah. Yeah, employer yang baik lah. So it's a very universal punya concept. Okay. That survey has been made by an Australian punya academics actually. So dia measure kau punya tahap depression, kau punya anxiety, kau punya stress, and then kau punya keupayaan daya tindak lah. Daya tindak kalau Cina sekitar daya tindak. Okay. Daya tindak lah. Okay, alright. So I took that. Actually saya sudah pernah ambil, and then it wasn't that bad actually. It's still okay. And recently we had a lot of things happening semua tu kan. So I thought, oh shit man, I should Try. I should measure lah. Somehow lah. I have like a measure indicator to Kira see. ada awareness kau lah. Ya ada lah. At least I'm still aware lah kan. Okay. To sort of know how I'm doing. Apparently macam jadi lebih teruk sikit. Tiruk. Okay. Teruk. Okay. Jadi lebih teruk sikit lah. Okay. So I'm still thinking actually whether or not I still can manage, or should I go see someone? Someone, by saying someone, it's Shrink lah. Well, that's a bad way to say it lah. Okay, don't say a shrink lah. It is a shrink lah. A counselor. I mean, it's normal. It's a normie in America, in Western punya culture, where belum lagi apa-apa pun dorang sudah ada. They do that just to share and stuff. Yeah. Kalau dorang buat tu, maksud dia ada impact yang bagus lah sebenarnya, dan dia is an industry sana. Okay, right. Yeah, it is. It is an industry there, man. So saya check gini. So actually, I have been managing my anxieties and my stress and my depression for quite a long time. No, not much people know about this actually. And then within my own family pun ada juga family member yang begitu juga. So in a way, I know how it goes. I have vast experience in this as well. So I'm still managing lah. As far as I can see, I can still manage. All right. If I don't, and this goes out to everybody that is having this sort of a problem as well. Issues. Do not face it alone. Okay. Kira saya sekarang bagi tips lah. Yeah. And there's a song about that sebenarnya. Oh really? Yeah, regarding to that, dia macam You not alone. I am here with you. Don't let me Apa tu? Sialah. Okay. Kira MJ lah kan. Ya, betul. You know how to do the hiccup sound, man. Shit. Lepas tu dia tarik sikit. Yalah, moonwalking and shit lah. Right? Yeah, man. Do not face it alone. Alright. Yeah, don't face it alone.
And if you think, Are you like macam advising your own self? yeah, it's for me. Yalah. And the for rest myself lah, and as well. everybody, Yeah, alright. for everyone as well. Okay. So don't face it yourself. If you can talk to someone, please go and talk to someone. Don't stay alone and be creepy to yourself lah kan. Yeah. That's a definite, man. That's a definite truth, man. And okay. Alright. So if you need to seek help and somehow you ended up in ada counselor semua, and then you are seeing quote unquote shrink or Alright. doctor, Okay. follow the advice because they are the experts, they are the specialists. Ikut advice dia, jangan suka-suka hati, Okay. ubah ni ubah itu. Alright. Get a support group. Alright. I have my own support group as well. And be strong. Your family is your asset, man. Yeah. Your friends and your family Always are be your asset. positive, optimistic, and the always thing about- watch videos on Instagram algorithmically, See, so that you can feel happy lah juga kan. In a way, Midget video can help, probably midget video. They're cute. they're cute. Alright, It makes okay. you happy lah. Yeah. But when it comes to macam benda macam gini kan, if you tell that person, just be positive, be optimistic. It's not as easy as that. To accept. to be sorry to say, it's fuck all, man. It's very Yalah. hard. Ya, It's betul, very betul. hard, man. Very hard. Macam siapa pun tidak guna kalau dia tak dapat kan. Yeah. We understand that. Yeah. It's not that easy, man. Just be aware of your symptoms and address it one by one. Bukan macam satu kali, Go dump in all everything. Yeah, no, Yeah, what the fuck? Oh shit, it's so hard. No. Yeah. Don't do that lah kan. Yeah, try to control lah. Bit one by one lah. If you have like macam overthinking, you face that overthinking first. Yeah. Macam-macam lah. And if you are taking meds, this is me being real. If you're taking meds, please be consistent. Please talk to your doctor if macam Good consultant lah. You tidak get efektif. consulted tu lah. Yeah. And it's normal if you notice that you keep on changing ubat macam gitu kan. It's normal. Until kau jumpa yang sesuai, you can control lah. Eventually, people like this, you won't be forever like this if you are proactive and you berusaha lah. Yeah. To work on something lah. Yeah. To for better health lah. Yeah. Mental health issues lah. We also can be happy like a normal person and live a really, really satisfying life. That's good to know that you're having the result and you're still speaking like this and advocate others. And bagi saya is like try. macam good to know yang kau rasa macam kau wanted to like macam saya mau buat lah ni test and everything kan. Good to know juga. Ada juga macam I think the higher rate of stress people actually probably in Malaysia. I don't know. Yeah. Economically, financially, dia balik kepada political issues juga. Sebab politik juga kita terombang-ambing kita punya mata wang. Mungkin barang jadi harga dan kewangan banyak digunakan. Yes, Dan dia that is balik true. pergi politik juga everything. So tapi kita nak mau sentuh ke arah sana lah. Yeah, true. Mungkin ada yang agree, ada yang disagree, but sebenarnya itulah tu. Yeah, various Yeah. factors are actually one of the biggies lah. Biggies lah. Because bayangkan kalau kita tidak mempunyai masalah kewangan because of kita daripada kecil sudah diajar dari sistem persekolahan yang mengajar kita macam mana menangani masalah dunia. We are gonna be okay because kita bersedia untuk apa masalah the real world dog eat dog shit punya kan. Yeah. And also bila kita sudah keluar kita ada ekonomi yang sangat bagus, harga barang murah tapi duit kita gaji yang bagus kan. True. So dia balik di situ juga. For me. Ideal lah. It's an ideal situation lah. And also the education system yang sangat bagus mengajar kita macam mana mau handle benda-benda putus itu putus ini. Ada juga apa because of that orang depressed kan. Yeah, that's true. And Man. handling families matters, families issues and all, friends issues. So bagi saya dia berbalik pada situ juga political punya
punya the instability of political punya constitution di Malaysia. True. Atau di negara anda lah. Yeah. So tapi itulah it's good to know yang kau buat itu test and kau dapati dia begitu. For example, dia ada macam berapa stages, let's say four stages lah for the box. Then the first time kau pernah buat satu jadi merah, the rest is like macam satu kuning, dua hijau lah, kira okay lah kan. And yang baru-baru ni macam I saw you show it to me like macam 3 merah, satu tu kuning sudah. So it's ada pro and cons dia. Bagi saya ada pro and cons dia. Kau nampak lagi merah tambah lagi kau sial. Macam tambah aku stres tu begitu. Ada juga begitu saya rasa. Ada yang begitu, ya. Overthinking. But yang rasa tu yang handle kau punya perasaan dan juga handle kau punya stres sebenarnya kau sendiri. Yes. And the bigger picture sebenarnya adalah dekatkan diri pada yang Maha Esa, maksudnya. Yes. Balik kepada kepercayaan masing-masing. Saya rasa semua agama mengajar benda yang baik-baik kecuali agama setan lah. Ya kan. Dan yang sesat lah. Yang sesat lah. Jikalau anda Jikalau anda muslimin dan muslimat sekalian bersembayang Jumaat pada hari Sabtu, maka dia sesat. Kan? So just a joke lah. Joke macam lah. Sembahyang Jumaat tapi hari Sabtu. Kecuali kalau kamu SDA. Tapi saya cakap muslimin dan muslimat tadi. Yalah. But anyway, bodoh. So always laugh juga. Tapi itulah macam kamu. Okay, let's just say depressed comes not just because of financial juga. Orang kaya Robin Williams. Kau tengok suddenly who's that Twitch, the Ellen DeGeneres punya second man. Chester Bennington from Linkin Park. The singer from the High School Musical, what do you call that? I don't know. I think High School Musical or something yang this musical punya yang Glee. Glee. That dude also. Tapi mungkin dia overdose orang lah, tapi tak tahulah. Mungkin dia kasi overdose diri dia because dia terlalu stres. Orang-orang yang senang dan orang-orang yang kaya. So banyak orang cakap kekayaan tu bukan segala-galanya, tapi tanpa keuangan itu kesusahan akan berlaku lah. That's true. So bagi aku lah, kau tengok, it's like this, dude. Kau ada masalah, probably mungkin kita ada masalah keuangan dan sebagainya, tapi aku sendiri, aku tiada rumah. Aku punya stress level sepatutnya 4 merah. Because I'm paying my debt, my commitments every month for nothing now. Because I built the house, I do my personal loan, to be frank lah, terus terang kan. True. I do my blah blah blah, try to fork out here and there. Now I'm paying for a burnt house. True. You see? So it's like itu yang selalu saya bila fikir saya betul-betul down. Tapi you know, I stay positive juga. Mula-mula memang saya down lah. At very first memang saya tengok rumah pun saya memang down lah. It's like kau sudah fikir yang okay, anak-anak akan membesar di sini, dia akan kahwin di sini, probably ada cucu datang melawat hari raya begitu kan. Tapi it's no more. There was a plan in place before that happened. Dan saya terfikir macam yang dunia sini, dunia tempat sebenarnya adalah yang bukan di sana. True. So tapi itulah tempat yang meletak anda ke syurga adalah yang berlaku di dunia. True. So di dalam kesusahan kamu ada orang yang lebih susah. Ada yang tiada tangan tiada kaki to survive. Ada yang no sense of smells, no hearing, cannot talk, cannot see. Ada yang tidak semua. You know, but they're still doing good. So always think kalau kamu susah ada orang lebih susah. Dan kita bukan advocate lah. Kita dah mau tersalah cakap dan orang ambil ini in a very wrong way. True. But kalau kamu kau ada awareness yang begitu, bagi aku sangat bagus. So kau boleh terus kau mau rasa mau check sampai mana tahap kau, which is bad. Masa saya jumpa kau semalam on the meeting kita tadi, kita punya company meeting last night pun kau macam so down. And I think because of seeing all the 4 jadi merah dan 3 merah, macam saya pun terkejut tu. Macam saya fikir balik masa on the way back and everything, by watching that pun kau sudah macam stress pula. So actually bukan itu benda or the test yang
yang yang mengalaminya. Diorang adalah AI yang bertanya dan dia auto generate. Yang handle kau adalah kau sendiri. So iyalah, it's a tester of course lah. Macam juga blood test, pressure and all. No. Actually, let me correct you on that. The test, dia memang sudah tetap sudah tu. It has been curated, has been done. Yeah. It's a medical test. Yalah. I know. It's not AI. Yalah, okay lah. It's not AI lah. Yeah. Tapi adalah bakal set kalau kau jawab ini dia akan menjadi begini, ini menjadi merah lama-lama merah kalau jawab kau begini kan dia sudah curated there kan. Yeah. So it's auto calculation. Auto calculation lah. Yeah. So what I meant actually sebenarnya yang handle diri kau adalah kau sendiri. Yes, that's true. Yeah. So macam kau cakap tadi, get proper orang bilang advice from advocates, from doctors, from institution yang sepatutnya, counselling, or aka shrink and all kan, and support group, stay positive, tengok video midget or video, video-video yang funny and yang menghiburkan hati kau, and don't be alone, and be to the root of your family dan agama kamu lah. Sebab agama ajar yang bagus-bagus saja, pasti dia tidak ajar kamu untuk yang something else. Whatever problem you're facing right now, I think dulu masa kita growing up yang on a verge of going to be adults lah kan gitu kan, yang macam inilah paling susah dalam hidup aku, inilah paling susah, aku tak pernah rasa paling susah, rupanya ada lagi paling susah. So we've been through that, done and check lah orang bilang. Lepas tu ada lagi, ini yang paling susah, yang dulu saya cakap ini lagi paling susah. We've done that and through that juga, and now susah. Tapi I believe that kamu, Kenny ataupun kamu semua akan sama saya lah. Actually my stress level sebenarnya, I just don't want to do the testing, man. So banyak juga orang cakap yang sebenarnya semua masalah kebanyakannya lah di Malaysia dan di dunia, saya rasa it's all about financial. True. So apabila kita banyak hutang dan banyak commitments at the same time, itu yang membuatkan kita banyak berfikir macam mana mau hidup sepanjang bulan, macam mana mau bayar itu, bayar ini. So for me it's like there's nothing gonna kill you. Even though the debt is calling you and everything, diorang mau bawa kau pergi mahkamah, siapa-siapa lah, not to say Kenny punya masalah apa, I don't know apa masalah dia. Kalau dia masalah gini, paling-paling pun dia bawa kau pergi mahkamah. Okay, mahkamah kau bilang palis lah, palis lah. Tidak lah, paling-paling kau pergi jail, for example lah. Tetapi tidak yang macam kau bermasalah, go die now kan. So there's always a way and everything. So for me guys, seek help, seek better people to be around juga. Ini penting juga. Don't go to people yang iyalah itu, tiadalah bah itu, pandailah bah kau itu, tiadalah bah kau gila. That has been a problem. Itu one of the biggest problem juga problem. Problem. Sebab konon dorang tahu lah, konon mau advocate lah konon. Konon educated lah dorang. Dulu kami ni yang kerja susah lah, buruh lah, tidak pun begini. No. Stay away from these kind of people, man. And also stay away from this bomo shit lah. Not to say we don't believe or what, ataupun kita apa, but bila kau ada masalah gitu, kau jumpa orang, kau ni sudahlah kau tiada duit, kau bilang orang bilang kau kena buat, kau bayar lagi dia beribu-ribu untuk ubat kau. Betul. Pinjam lagi, ini lepas ni saya okay sudah ni, kali makin banyak masalah sebab pinjam lagi kan. True. So there's nothing, man. Paling-paling I mean, kalau ada masalah, contohlah cinta-cinta lah, kamu stress and all lah, one day, maksudnya it doesn't meant for you lah tu. True lah. Terus yang mau segue lah pasal cinta-cinta ni ya. Good luck on you, dude. Good luck on everybody yang having this problem. Kami sudah cakap semuanya. But on the yang cinta-cinta and everything kan. Baru-baru ni viral pasal Mama Sheila Hamzah. Apa lagi? Okay, dia ni kena dia diceraikan dengan talak satu, I think, via WhatsApp. So apabila itu berlaku, so banyaklah cerita-cerita keluar daripada ibu Sheila Hamzah sendiri mengasih tahu yang dia sudah bertahan after 34 years, 34 years or something lah, 30 over years lah, anak pun besar-besar sudah semua kan. 34 years. Dan rupanya Andy Lala ni bercinta sama
Sheila Hamzah punya kawan dari dulu lagi. So they've been married if I'm not mistaken. Kalau betul lah yang orang cakap-cakap ni 2015, 2016 sudah kahwin. Tapi bila kena orang cakap-cakap, dia deny lah. Dia deny. Lepas tu during PKP dia hilang, sudah start hilang, jarang balik rumah. Konon-konon outstation lah, apa semualah. Okay. So tiba-tiba muncul masa Gegar Vaganza, Sheila Hamzah di semi-final dan final, tiba-tiba dia Andy Lala muncul. Dan recent video yang si Anu kasih, ibu Sheila Hamzah kasih keluar ni adalah cerita pasal cerai. Pasal kereta. Kereta ini konon kena, anak dia kena tuduh curi dan kena suruh mengaku yang dia curi dengan video pengakuan. Yang dilalai lagi rakam tu anak dia yang mengaku curi. Konon-konon tu kereta actually lama kena parking di rumah dorang, rumah anak dia ni mungkin. Okay. So terus kena buat report yang anak dia ni curi. Padahal dia tak curi. Bapak dia kat parking, I don't know who park there. Cover story lah. Yalah. So cerita dia sudah begitu. Dia kasih balik terus macam kena paksa aku mengaku ni, paksa baru kalau enggak baru kami tarik ni konon. Ni accusation lah. Ini accusation pula. Yalah, police report lah. Police report lah. Yeah. Then anak dia pun ikut sebab bapak kan. Dulu bapak dia gambar lagi begini. The video sudah leak and sudah kena copyrighted and kena whack lah everybody lah. All sudah kasih up lah. Then terus kalau banyak lah saya baca di komen juga, kalau mau tahu klik ni lah Sheila Hamzah punya page lah on Instagram. Then saya baca sampai dah cukup teruangkan, dia kasih sambung di komen and all. Dia cerita pasal tu lah, sudah hilang lama begini-gini. Saya pun tidak percaya. To be frank, sebenarnya Sheila Hamzah punya best friend yang lebih muda yang dianggap anak, begitulah. So tak tahulah apa cerita. Iyalah. But itu different kind of stress lah. This one is celebrity stress lah. Yeah. Tapi I think mama dia, Mama Sheila Hamzah is very cool. Oh, okay. Dia very calm and all. Memang dia terasa lah 34 tahun betul sama-sama suddenly begitu berlaku. Dan saya rasa di naik turunnya bapa dia, suami dia ni yang dilala, dia masih berada sama-sama dengan dia. Ada Sheila Hamzah betul-betul hilang lama, kahwin, lepas tu bercerai, lepas tu dia kahwin sekarang ke Dubai. Dan mama dia still as a mom lah, as a real mom, as a wife, suddenly begitu pula kan. At the end of the day dia kasih cerai and daripada WhatsApp lagi tu. Gila lah dari WhatsApp. Can accept. Yeah. Wah. Even wording pun boleh terima, voice chat pun lagi terima lah. Kira dia nampak intention di sana dan boleh terima lah. Memang betul boleh diterima dari segi Islam. Yes, you can accept. Kalau kau sudah lafazkan talak, dia kira lafaz talak lah. Damn. Yeah, so tapi saya ternampak video dia macam algorithmically, terus Sheila Hamzah punya algorithm lah. Tiba-tiba saya tengok Sheila Hamzah cakap Sabah. Punya fluent dia cakap Sabah. Ya. Pandai ke? Sangat fluent. Dah lah, aku sudah kahwin bah, dia bilang. Begitu bah. Aku sudah kahwin, dah lah, aku yang begitu tu tidak bagus tu yang begitu. Wow, I was like, wow. Jeez, good. Macam kira Adib Nahar cakap Sarawak lah. Pandai kelakar Sarawak ya. Kima kau teh. Apa kau ingat aku orang Singapura si pandai kelakar Sarawak. Kima kau Singapura pandai kelakar Sarawak. Singawak. Sialah. The video went viral. The video went viral, man. Sampai kita kena email from a collaborators lah, want to collaborate and nice. Yeah, sort of like that. I'll show you the email later. Nice. Yeah, but I don't know whether it's a bot or what, but macam PO juga. I have responded. Tengok macam mana reply dorang lah. Yeah. And you haven't check out that video, now you go and check out. Tapi habis dengar ni episode dulu lah, you can check out our TikTok di Kinabalu Podcast official. Di Instagram pun ada juga, Kinabalu Podcast. Guys, see you guys in the next season. Wow, bukan episode that was like episode, but next season, season 13. Shit, man. Yeah, it's gonna be all new. Everything's gonna be all fresh. There's some announcement to do juga. And our directions and our aim and everything. And then hello Singapore, I say kira bagi hit lah. But untuk bagi hint yang lebih power sebenarnya adalah apabila kamu ada support system, bukan saja di kalangan kamu tapi dalam segi health kamu, iaitu
ambillah suplemen yang bagus. True that. Dan ini terbuktilah yang suplemen yang kami consume dan ramai sebenarnya consume. Dia sangat-sangat, saya rindu sudah sebenarnya sebab saya punya terbakar di rumah. A few bottles sebenarnya terbakar. Alamak. Dan I travel with that juga sebenarnya. Pergi mana-mana pun I consume daily, mungkin 3 times a day sebenarnya. 1 pagi 1 malam gitu kan. Itu. Ya. Saya macam 3 times sudah. Kadang-kadang 4 times. Because dia bukan ada side effect and everything kan. So bagi saya dia sangat bagus. Dan dapatkanlah yang paling power ni adalah zat minuman botani formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat minuman botani pasti akan membuat anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat ini minuman sesuai untuk seisi keluarga anda. Ya, zat ini pun saya bawa setiap minggu balik ke kampung. Wow. Untuk melancarkan saya punya perut lah. Dan lancarkan lawasan saya punya betul. Lawasan birak lah kira. Cakap. Okay. Satu botol zat hanya RM65 sahaja. Satu botol dapatkan diskaun sebanyak RM5 kalau kamu mau diskaun lah. Jadi gunakan kami punya kod iaitu Kinabalu semasa check out. Jangan lupa layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang dan ikuti mereka punya FB atau IG @zat.sehat dan WhatsApp 017-512-3401. Saya ulangi 017-512-3401 untuk membeli. Sampai berjumpa di season yang baru. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Ciao, Jin. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Hi everybody, my name is Adam Shamil. You're listening to Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah.